Donc pour cette limite, on a la limite lorsque x tend vers 3, donc racine de x plus 1, moins racine de 3x moins 5, sur la racine de 2x plus 3, moins racine de x plus 6. Donc, première chose à faire, donc كنعوضوا x بهذيك 3 اللي كتخرج لنا اللي عندنا في الانفيني. دونك شنو غتعطينا بلا ما نعاودو نوليو نكتبوها غادي تعطينا غاسين x إلا عوضناها ب3 غتعطينا هي 4. دونك غاسين دو 4 موان هنا عندنا 3 fois 3 c'est 9, 9 moins 5 c'est 4, donc encore racine de 4. هنا عندنا 2 fois 3 c'est 6 plus 3 c'est 9. هنا كذلك عندنا 3 plus 6 c'est 9. Donc nous donnons 0 sur 0 qui forme indéterminé. Donc بما ان خرجت لنا فورم انديتيرمينو خاصنا نقلبوا على حل واحد اخر. بما ان عندنا الغاسين والموان دونك كنفكروا فياش في الكونجوغي وعندنا الفوق والتحت يعني في البسط وفي المقام، فخصني ندير الكونجوغي دو فوا، مره ديال الاول ومره ديال الثاني حيت بجوجهم كيعطيوني الصفر، فانا غادي نتخلص منه d'origine. Donc عندنا la limite lorsque x tend vers 3 الكونجوغي ديال هاد لو نومبر الفوقاني عندنا الغاسين دو x plus 1 moins racine de 3x moins 5 facteur ديال اش ديال الكونجوغي اللي هي x plus 1 plus الغاسين de 3x moins 5. دابا حنا خدامين غير بالأولاني sur racine de x plus 1 plus racine de 3x moins 5. هذا دابا بالنسبة للعدد الأولاني فوا كوا. هاد التحتاني اللي في المقام كذلك غادي نضربوه في الكونجوغي ديالو، فغادي يعطينا هو الغاسين ديال 2x plus 3 moins racine de x plus 6 facteur donc racine de x plus 3 plus racine de x plus 6. والفوق غادي يكون عندنا الغاسين de x plus 3 plus racine de x plus 6. دونك هنا بما ان صوبنا الكونجوغي غادي يخرج لنا ليدونتيتي روماركابل. دونك عندنا لا ليميت لورسكو x tend vers 3. هنا غادي يكون عندي ايدونتيتي روماركابل دونك x plus 1 ou bien racine de x plus 1 au carré moins 3x plus moins 5 racine au carré. هذا غادي يكون فاكتور ديال هذا العدد هذا يعني راسين دو x plus 3 plus racine de x plus 6. وفي المقام غادي يكون عندي racine de x plus 1 plus 3x moins 5 facteur. هنا كذلك غتخرج لي ايدونتيتي روماركابل اللي هي 2x plus 3 au carré moins racine ديال x plus 6 au carré. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 3. هنا غتكون عندي هي x plus 1 moins هنا غادي نقلبوا الاشارات c'est-à-dire moins 3x عندي moins 5 غادي تولي plus 5 facteur racine de x plus 3 plus racine de x plus 6 sur غيبقى لي هنا الغاسين اللي هو x plus 1 plus racine de 3x moins 5 facteur ديالاش غادي يكون هو 2x plus 3 moins x غادي نقلب الاشارات c'est-à-dire moins x moins 6. Donc nous donne la limite lorsque x tend vers 3 de quoi? Donc on dit x moins 2x moins 3x c'est-à-dire moins 2x 1 plus 5 c'est 6. Facteur racine de 2x plus 3 plus x plus 6 sur racine de x plus 1 plus racine de 3x moins 5 facteur de
2x moins x, c'est x. و 3 moins 6, donc c'est moins 3. Donc إذا لاحظنا غادي نلقاو علاقة ما بين x moins 3 ou moins 2x plus 6 lorsqu'on factorise par moins 2. Donc غادي تكون عندي هي la limite lorsque x tend vers 3 de moins 2 x moins 3 sur x moins 3 fois racine de x plus 3 plus racine de x plus 6 sur racine de x plus 1 plus racine de 3x moins 5. C'est-à-dire, par simplification, nous reste moins 2 fois la limite lorsque x tend vers 3 de racine de x plus 3 plus racine de x plus 6 sur racine de x plus 1 plus racine de 3x moins 1. كما كتشوفوا هنا عندي بلس وهنا عندي بلس دونك ما عنديش مشكل. دونك عندي موان 2 فوا غادي نغوبلاسيو دابا اكس ب 3 غادي تعطينا هي راسين 2 فوا 3 سي 6 بلس 3 سي 9 plus racine de 9 sur racine de 4 plus racine de 4. C'est-à-dire on a 2, moins 2 fois 3 plus 3, c'est 6. Sur 2 plus 2, c'est 4. Par simplification, il nous reste 6 sur moins 2, c'est moins 3. Donc j'espère que لا ليميت هذه هي فيها شويه ديال الخدمه، ولكن جيسبر باش تكون واضحه وباينه بالنسبه للجميع. شكرا على المتابعه ديالكم، السلام عليكم.